Guys, ito po yung ating parcel, guys. Yan, guys. Oh, kasi ulan. Kaya, ayan, nabasa. Yan. Yan. Wala pa yung bukas, ha. Pero grabe naman sila, guys. Wala talagang ka-effort-effort. Oh, tingnan nyo naman, guys. Halatang halata. Ayan. Dahil, ang nangyari ay, dahil nabuksan na siya, ipapakita ko sa inyo kung ano siyang klaseng, guys. Tapos, ay, alam nyo na to, guys. Ano ba yan, guys? Oh. Ginoo. Yan, guys. Ano ba buksan? Kasi yung isa kong kamay nandito sa naka-video. Tapos yung isa kong kamay, wait lang, guys, ha. Ang ganda, guys. Talagang pangbahay lang siya, guys. Diba? Oh. Wow, ang ganda, guys. Thank you, Lord. Thank you. Yan, oh. Ito kasi, guys, duster po to, guys, pang buntis. Yan. Diba? Hindi siya mainit sa katawan. Yan. 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 O, yan lang, guys. 3 piraso, guys. O. Yan lang. Susukat na natin.